our land, our rights. Bangladeshi go back ni chirkhongnai sabo a kokthairok a slogan rok Tripura hasteo athukri ni se pointo kuchung haikeba gothar ngi salsa lukrok belai kheno bokhabu bulai hunlaimani tini a slogan kamajak khulumka hainai lamso khamna takdai usong joto dong tv nai tongnai rokno ang tongo Jacob tini ni prime time mo nangkukmani koktuma feka hasteni lukrokno o koktuma tini dipor ni singno tin thanio phai sokbaijak haibono prime time o sabai sukrubui salai hinino o koktuma tapsu jora phunukjagya tabuk prime time o horjora o lukrokni bwskang tubjago borok sabo forest land no segi 40 poribar 40 families 40 nukhung bolongo nok tangui tongkha forest land ni tabo sungjak tirpal sungjak o koktuma khanaui logolo gino SDM haikeba pani sagar ni joto administration tuidul nai police bodol tuyi party mung thayo thangi soikha party mung bolte a bolongo tongui tongnai rok nok tangui tongnai rok omongkha wanjui bosongni takhuk tei bukhuk song borok sabo tini sujora borok tini tongthai nok krei borok boroni phaikya naki borok Bangladeshi sung Bangladeshi ni hingya question mark baisi sawo naki ki borok Bangladeshi phiaba aroni khoroksa bari sawo borok 2000 bisio Kanchanpur ni rikhlai rohjakmani buregi buri gusti rok bai rikhlai rohjakmani borokni nok krikha tongthai chathai krikha abagi borok pani sagar e amsayo no borok bara tongo buini nok bara tongui tongo phiaba tabuk tongthai rutukha amo koksiko but amo proof yako not proved that amo bongni statement epono a nok tangi tongphainai rok ni bisingo khorok bar no ringoi administration phasingdi kok salakya tam kaham hamya borok tabuk halo nalok laijak phiabo 40 poribar 40 families mane kaisa kami khungsa forest land no habui nok tangi tonglaikha naki athai ingkha pani sagarni pekisora o forest ni jaga segi nok tangi tongkha 40 families one jibosoni borok sawo 2000 borok rikhlai rohjakmani pani sagoro yagulo bara nok tongi tongo pani sagoro Kanchanpur ni rikhlai rohjagoi pani sagoro bara nok tong haki 24 bosor 2000 ni siming 24 bosor 23 bosor kai tongkha borok ni tapsu point kuno record krei borok rikhlai jamani naki thanao kuno tongo amono tamni sanai tamke Tripura hasteo Bangladeshi asika hapaimani number 1 gateway Tripura hasteo abuini pule chena sang sawo borom ganang jip patal kina jomatiani salsa choba asakano bini khorang kubuk plai tongmani je prubo our land our rights Bangladeshi go back ni tini bobo krikha yang 40 poribar pekisora ni pani sagarni pekisora o forest land o nok tanglaijak o forest land samni andro klai tabuk TTADC area da klai na general o phebo forest land to amo jotono haste hapangni phasing bini yagono klaio tabo haste hapang song tam khlainai apati monotei tam khlainai am tabo haste hapangni thanio hake o 40 poribar tini prime time o kokne chairman komono 40 poribar 2000 borok rikhlai rohjagongke 2000 ni bisingo borok justice sante tini 2024 bosor da nangkha kubui khe naina nangnai forest land sekjagoi tabuk forest land o borok nok tangui tongo tini bai salni kawi tongo tabuk nai mathang bodol haikeba haste hapang tam khlai o kokno tebo subai sukrubui sanai o party mungno tui dongo tv ni koktuma sukrupnai semuli kanya jomatia wanama sincha haike borok sabo chung Bangladeshi hinyako borok sabo wanjibo songni 40 poribar nukhung omongkhap hainai saklai piro pani sagarni pekisora amchaini pani sagarni pekisora ni je forest land o nok tangui tongkha haike o mangkuli nai nedi yaklo subai sukrubui sanai semuli kanya jomatia আসলে একটা খবর আমরা পেয়েছি যে এখানে কিছু মানুষ টেম্পোরারি ঘর বানিয়ে এখানে ফরেস্টের জায়গার মধ্যে তারা বসে আছে কালকে রাত্রের দিকে কয়েকজন লোকের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে ওনারা বলছেন প্রশাসনকে সাহায্য করতে দেখি ওরা ওনাদেরকে
কী করে ওনারা সাহায্য করে বা আমরা কী করে সাহায্য করতে পারি ওনাদেরকে, এটাই। থ্যাংক ইউ। बांग्लादेशनि बर'फोराव रायदा साया खालायो हास्टेव हा समफायमानि जों सालबाद करयानो नुलाय दङ आसक सिमिया तंक संलुकुरनि जागाथाय दरक दरक सेकजागै दङ ताबके फरेस्टनि रिजार्भ खालायजाक जागाथाय फानसे सेकजागनानि नांसिबो बेलायखौ नङा नामा जोंसा अ हास्टेव तंनाय जौतलुकुरनि थिनां ब थायो थाङै सवैनो आबहायके न पानी सागर पेकिसरा आमसायो फरेस्टनि रिजार्भ खालायजाक जागाथायबो नक ताङै तंना बागै कान्चनपुर 40टा फेमिली हायके बा खुंब्रैसि नकुंनि वानजैबो संरक्षा सालनि हर फरेस्टनि रिजार्भ खालायजाक जागाथायबो नकसा ताङै तंनायखा फानके सेगै आपातिमनि कक्तमा मानकेनो दाक्ति दाक्ति पानी सागर हांगर पुलिस नायमु थांरो पातेमा थायो बदल बदल थाङै सावैखा पातेमनि कक्तमा मानकेनो बलं बेदेकनि कुसुक तांफांनि सिमि जेङै पुलिस नायमु थांरो पातेमा थायो थाङै आ वानजिबो संरौनि लगेबो कक सालायका फियाबा जोंजाल यागनि काग्रबै मांलिया बरफ बायथाक जरा कक्ति सालनि सारिगो पानी सागर हांकर नायकल फां आ वानजिबो संरकनि बिसिंगो खरकबानि कायसा बदल न पानी सागर हांकर नायकल फांनि हाबा नगो रिंखा ताय बरफनि लगेबो जरा गदों मारमै कक साखा ताय आ जोंजाल रौनो यागनि काग्रबै मांलिया हनै साखा खरकसाबुरी शाखा 2020 कांचनपुरनि गरं गरं थायो बयरी बसंरकनि साइटक जागमानो सयमालनि यांमा बाय कांचनपुर ते पानी सागर हांगनि गरं गरं थायो नक बाराव तंलायखा आ तंखरव पाइथाक जरा 12 मे हायके बासा सानि हर पानी सागरनि पेकिसरा आमसाइव फरेस्टनि रिजार्भ खालायजाक जागा थायनो फानके सेगै नाहरै नक तांना बागै बर तियार खालायलेखा सोमंगे ताबो अबसे हास्ते हाफां आबनो बसु जरातै सेप साप खालायनो बा बसु जरातै याप्रि नाहरनो बायबायसा फाइसि कांचनपुरनि मनुमन पय रुद थांनाय बिसार रमै साग बेदंनाय बयर गुसि रंनि जारै फरेस्टनि आ रिजार्भ खालायजाक जागा थायो फानके बरक दखल खालायै दङ बायबायसा फाइसि कांचनपुरनि आ 40टा फेमिली वानजै बसंराव नक ताङै तंनानि बागैनो पानी सागरनि पेकिसरा आमसायो फरेस्टनि रिजार्भ खालायजागो दखल खालायै दंखा ताबो नायथाय आपाति मुंनो तैबि हास्ति हाफां बसक जरातै याप्रि नाहरनो बेलाय नङा नामा जोंसा हास्ति नैतनै जौतलुकरक दरक दरक जागाथाय सेकजागै दङ ताय बांलादेशनि बर'राव रायदा सेखलाय हास्तियाव हासुमानि आबातो सानानि सिनांनिया रिल्स नामलायो फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब थांति हिमति सामानि बो मा फुनुक लायो फोटो तो बुओ आमन बिसिंगो डायरेक्ट फेसबुक ब्लॉग थांगिनो डायरेक्ट रिल्स नामो हायकबा इंस्टाग्राम थांगि रिल्स नाम लायो ओ सकांगो खरकसा बुखुकजकनि आसकन मांकलि सित्रा सोशल मीडिया नुखा तिप्राजकनि बिसिंगो खरकसा बुरै सिकिलि बिस्मा कलि फुनुंनाय तंमानि बो साक साकनो उर्फि जाबेट बाय कंपेयर खालाय तिप्राजों बिसे आंमासा थांगा आनि बुं तंहनै फेबो बनि बसाकना हायके फुनुंमनि आमो बिनि लाइफ बिनि इच्छा जों साकांके सायांनाय ते खरकसा बुरै हिंगांके साकनि तुकुमानि फुनुकबायके बेबा फुनुकबायके जेमन बिकिनि कानैसे अरबो खुमाला कानजाक सालि आमो जों तिनि प्राइम टाइम सातगया आम हायके बिनि ब्लॉग फु फुनुकपु आमखे तिप्राजो रौनि तम तिप्रासा सलाराबो तम फेबो तिनि कक्तो मांके रिल्स खलायै चाना माइरम तंगै बानछि फायका सिकला खरकसा वानजि बसंनि बुमा बुफा बाय उदयपुर माबारियो थाङै किफिल फाइमानि जराव पार्टी मुंगो विशालगढ़ मालायनानि सिगां आ जागाव पार्टी मुं ओंखा रिल्स खलायके ट्रेन चलिजागो क्लायखा बखरक पार्टी ओइ हैतु दिसे यागलो ट्रेन स्टेशनो गारि ओइ बनो लगलगिनो जिबि साखामनगर हजाका आबगिनो जतन हजाक तंदि आमहाय गोबां कुकनो निउ दिल्लीयाव बो मेट्रो स्टेशनो पार्टी मुंजाक निजिनि बसाकलै बसा 6 मासनि याकनि केप्ले उइ एस्कुलेटर साकानि याकनि क्लायै बिनि बसात क्लायै थाङै थैमा सुदि बसायमानलिया बो रिल क्लाय दङ
hai ke mukhangnai reel khlai tongo boni busa bamjak escalator sakani khlai thanga jefru khlaiui bui nukha chirkhok leke aphujo bo saimono bini yakni busa keploi thangka tola khlai thika omongkha Delhi metro ni patimung amhai kwbang kungno patimung tongo kebo khe train bai pherjak thika rail sanamang omahai no tini rail sanamnani thangui thwinani thwilamni yogi phege tago serious ko bono jibi sakhamna oro ojaka bongkha abuli bubagra khorni Radhanagar amsaini khoroksa srai abu matam sakamo kisa naifidi ইসলাম নে আমি মাতাবাড়িতে গেলাম কোন ট্রেনে আগরতলার থেকে আগরতলাতে মাতাবাড়ি কোন জায়গাটাতে পড়ছে বিশ্রামগঞ্জ রেল থেকে পড়ে গেছে গা চিৎকার করে নাম কি আপনার ছেলের সন্দীপ বয়সটা কত 21 আপনার বাড়ি কোন জায়গা আমার বাড়ি আস্তা বড় মামা আপনার আপনার স্বামীর নাম কি শ্রীনিবাস আচার্য tini ni paithakni prime time जों o sikang mo sawo tini bai kaitham je modopur thanan bising khobjak barbar address thalia akho kartik deborma ni boni bwsajak umar kasugia natasha deborma khogitlangjapani koksil chaka thruk bosongni chela borokno 17 soktoman jorao জবরদস্তি কারিওই গাড়িনি গাড়ি তলাং থাংমানি তিনি বাই হাতি বারनै কানা নাই তংখা তা পইন্ট মধুপুর থানানি নাইমথাং বদলক নাইতুগু কারিমানিয়াखौ नातासानो bo kwthangda tongkho kwthida tongkho bo jaga tong amsudi saimanya na tirupra hasteda tongkho amsudi affair khaimani yagulo pointo মধুপুর থানানি borok naikulia haike natasha borok natasha ni bagui tamni bagui borok yapri salia tini haino hai thanao thangi gerao rolaikha hindu haike bo hindu bodolni borok rok tangke thuruk bosong hindu ni bwrino ahike khogitlang thangmanya hai hnino borok thangi thanao gero rolaikha aro tiprasa wanji hinlailia wanji bosoni takuk songno thangui natasha ni bagi joba khaitungkha o bwrino kipil tuna nangnai natasha debormano kipil tuna nangnai kahamung to hamyang thu affair khlaijak bumung sajak address sajak haipono a মধুপুরনি নাইমথাং বদলক বুকক সুবজাক তৈ কুপলুং হাতি বার্ডিং তংখা তিনি পইন্ত কোনো অ্যাকশন ক্রই পার্টি মুং বিসিংও তামতং নাকি ইয়াং হিন্দু সংগঠন বাসাখা আয়ং মুসলিম সংগঠন বাসানাই কেবল নাবালিক ব্রৈনো বাহিকে নক নিতলাং থাংমান কাইজাকনো ফনসে কাইজাগै মানया বুमा बुफाबो गसिया जे नाबालिक ब्रै खगितलामनि मेन तो पुइला तो नाबालिक ब्रैनो खगितलामनि केसरि रना नांग्राव केरं रायदा तै फियाबा ताबसु जरा तै चुप o kokno chirigui bo saka dongo tv hastin lukurokno puilan dini siming second obo saka tabo third time जों bongni nogo thangnani nai tongo borok bai contact khaina nai tongo tabuk natasani bufa tei buma nugui tongkhangke dongo tv ni screen o je scrolling kokduk number o krongdi जों visit khainani bo thangnai o party mungno tui a party mung tamungkha tini hindu সংগঠন ni farsingtui gerao rolaithini natasha deborma ni bagai kifilmani ta pointo naimethang bodol kono ya prisia ni bagai borok tam saga khanai nedi age tini ni prime time asuk jorano khulumka আমাদের পাশে আছে যে একটা 14-15 বছরের মেয়ে ওনার এটা মেয়ের মা আর উনি হচ্ছেন মেয়ের বাবা কার্তিক দেববর্মা 15 বছর মেয়েটার বয়স এই মেয়েটা বাড়ির থেকে সন্ধ্যার সময় একটা নাম্বারবিহীন গাড়িতে করে জোর করে কমলাসাগর যে মিয়াপাড়ার একটি ছেলে জোর জবরদস্তি মেয়েটাকে উঠিয়ে নিয়ে যায় তারই বিষয় নিয়ে সেটা আমরা 7 তারিখে এখানে এফআইআর হচ্ছে থানাতে তো আজকে 12 দিন অতিক্রম করার পরেও নাবালিকা মেয়েটিকে উদ্ধার করতে থানার তরফ থেকে কোনো অক্ষমতা প্রকাশ করে তারা এখন আমরা থানাতে এসেছি ত্রিপুরা হিন্দু জাগরণ মঞ্চের পক্ষ থেকে আমি বাপন বণিক এবং আমাদের সাথে ত্রিপুরা হিন্দু জাগরণ মঞ্চের বিশিষ্ট কার্যকর্তাগণ আছে তো আমাদের প্রচেষ্টা ছিল এতটুকু যে ওসি সাহেবের সাথে কথা বলবো ওসি সাহেব নেই ফোনে কথা হয়েছে আমাদের সাথে কিন্তু যে ডিউটি অফিসার বা কেসটার আইও আছে উনিও কিছু কেসটা কতটুকু এগিয়েছে এই নিয়ে কোনো সন্তুষ্টমূলক আমাদের কাছে কোনো আনসার দিতে পারেনি আমার মনে হচ্ছে যে প্রশাসন যদি এটা ভালোভাবে প্রেশার দেয় বা ভালোভাবে চেষ্টা করে মেয়েটা উদ্ধার করা যাবে কিন্তু মেয়েটা এখন কী অবস্থায় আছে ওর কি
জীবন বেঁচে আছে কি নাই সেটাও আমাদের কাছে কোনো ইনফরমেশান এখন অবধি থানা থেকে আমরা পাইনি, বা ওইটুকু কথা জানার কোনো আমাদের এখন অবধি জানতে পারিনি। মানে এখন অবধি তো মেয়েটা উদ্ধার হয়নি, তো আগামী দিনে যদি উদ্ধার না হয় আপনারা কী ভূমিকা গ্রহণ করবেন? আগামী দিন উদ্ধার আজকের দিন আমরা দেখব। এখন আমরা হাই অথরিটির সাথে কথা বলবো,